Ang enota pong makakaibahan ngunyan, siya po Teacher 3 kan Panikwason Elementary School, a deserving winner of the Idol Ko Si Teacher for her dedication, professionalism, and impact on learners that exemplify the highest standards expected of an educator in the division of Naga City. Pero kung isasabi ko po sa Indo ini yung mga qualifications niya, baka nakitang mapag-urulayan, Rajaman Grace. Kaya mga kasama, ang makakaibahan tapongon yan, as mentioned a while ago, Teacher 3 of Panikwason Elementary School. Mayo pong iba, ang first winner ta ning Idol Ko Si Teacher, Ma'am Georgina V. Sales. Ma'am, please join us here. As in, syempre, ang nag-nominate po kay Ma'am Georgina Sales, ang principal Ay, wow. kang Panikwason Elementary School, sarong dakulang honor makaibanta, Ma'am Winifred Orot. Sige Yes. po. Aram mo, Radyo Mantonet, the fact na nag-nominate sa imong mismo ang principal, talagang nire-recognize ang sa imong dakulang ambag sa eskwelahan. So, ngunyan, paabot ang katulos po ni na congratulations, Teacher Georgina Sales. Ano po ang feeling na sa kadakul-dakul ng mga teachers, sa totoo lang actually binukasan mo po ini bakulang pong Naga City, sa interong Camarines sa Bicol Region, si Teacher Georgina Sales po ang napili bilang saro sa Idol Ko Si Teacher. Ano po ma'am ang feeling na ikaan sa mo yung awardee? Just right na aga po, ma'am, I'm so overwhelmed and humbled po, ma'am. Nasaro po ako sa napili bilang nanggana din sa Idol Ko Si Teacher. Sabi nga ni Miss Tonet, di ba, kadakol-dakol po. Actually, dakol po nagpadarakan sila pong nomination, ali po sa ibang mga school. Pero talagang nag-stand out kumbaga si sa imong entry. Dahil siguro sa magayon na recommendation at saka anong apod kan Tonet, Awards, ma'am. Ni principal. Oo, kung pwede ta pong ma-mention ini yung mga awards, ma'am. Certificate of Recognition for being the most outstanding kindergarten teacher awardee during the 2025 Summit of Best Practices in Naga East District. Certificate of Merit for garnering second place of cleanest classroom. Sarong dakulang bagay din po yan. Certificate of Merit. Third place, well-structured classroom. Certificate of Appreciation, proponent of the Reading Program Project STAR. Asin man lain-lain pa pong iba. Pero kaibahan taman po ngunyan, Rajuman Grease, ang principal kang Panikwas